Привіт усім! З вами ігроман. І ми продовжуємо фанову ігру під названням Skyrim з купа модами. Так, скупа зборка. Там всього 900 з чимось. З гаком. Що це є? Для Skyrim это херня. Так, почнемо. Так, осталось сповнити, що я робив. Так, Дева Скайрима. Точно, ми в борделі йдемо. Я сповнив. Так, а де в нас бордель? Бордель. Рід нахуй. Бордель. Де в нас бордель? Значить нам просто прямо їхати, да? Що? Що це таке, що було? Що за лаги? Поехали, моя кубылка. Ідеї нам треба постійно прямо їхати. Ні, тут треба буде повернути. Вот тут. І тут є обхідний путь. Браво. Блять, та якого? Сука! П'ять секунд. Так, що сталося? Дивіться. Оця Лідія, чувіха, десь прошляпала свою все снаряження. Вона тут переді мною була гола. Так як на ютубчикі таке заборонено, прийшлось швидко дійствувати. Що за людина? Як все в людей. Так, все, поїхали. Кстати, що в мене по грошах? Я неї хотів лошадь купити. Оказується, вже можна купляти. Так, по-моєму, сюди. Да, вот дорога. Я не бачу, чи тут дорога є. Ну, по-моєму, якось можна туди проїхати. Поїхали, подивимося.
Да, як я й думав, сюди можна проїхати. По дорогу. Ой, йдуть. Кто-нибудь есть? Маги всякі. Що тут? Ні, дальше. Немножко дальше. Десь тут, по ідеї. Мне почти грустно от того, что тебе показалось, что ты можешь меня победить. Что такого? О, медведь. Ага. Медведь так медведь. Тебе следует драться с своего размера. Или побольше, так как со мной у тебя нет шансов. А що ти? Це ж просто ведмедик. У мене одне питання, як Скайраль він не помирає? Ні, ви Не це позволяй бачите? моей внешности одурачить тебя. Ведь бывает обманчиво. У мене Не типу дашь, значит у тебя спрацьовує есть оце наверное. добивання, але не добивається. Так, давай ти його доб'єш. На хто по добиванню спрацьовує? По-моєму. Очевидно, мы раньше не встречались, иначе сейчас было бы самое время съежиться от страха. У мене Лідія зависла. Очевидно, мы раньше не встречались, иначе сейчас было бы самое Так, а время як то съежиться от включати страха. світ, то я не пам'ятаю. Ты заплатишь за это. Выйдет отличный коврик. Низко. Ви що, издеваетесь? Царапина. Так в цьому Напрягись. Тебе повезло, что я не одна и не буду делать неописуемые вещи с твоим трупом. Повір, не дождайся. Так. Що тут цікавенького є? Слабий яд. Що за посох? Двойная коса некроманта. Высвобождает сужность драконорождь. Его врага наносит 20 урона. Фігня якась. Так, хорошо. Тебе теж нічого цікавого, да? Такий трезубець. В суті, да. Не хрена собі в неї голова отлетіла. О, тебе все-таки вбили, да? Лідія, ти довго там Я будеш? все еще здесь. Ем, Your wish is my command, as always. Что тебе нужно? вже нічого. Что-то еще? Та ні. Так. А як я виключив? О, знайшов. Ні, не то. Якась кнопка відповідає за... А, то в мене включений фонарь, да? Хорошо. Не то. Так. А ні, мені трохи вище треба.
Кудась вище. А, вон туди, походу. Дівчата, за мною. Оу. Да, я от сумніваюся, що вам можна показувати. Якщо тут таке твориться, що всередині твориться, мене от питання. От типа, бля. Якби мене ютубчик не забанить за таку хуйню. Вже така хуйня була. Що такое? А, птица. Не понял. У птицы є гнезда? Ніхуя собі, у птиці гнезда! Щоб ви понімали, для Skyrim це ого. Або вони завжди були, я просто сліпошара, який стільки років їх не замічав. А песик. У Skyrimчик я грав немаленько. Блять. Пёсик. Ты чё? Я ж Thunder играю, я вмію на опередження стріляти. Я жалко хасики. Блін, точно, у мене ж є магія успокоєння. Треба було використати. О. А де ви взяли таку броню, мадам? Welcome to Euphoria Добро Palace. пожаловать в дворець Ейфорії. Бля, мені вже інтересно, що там таке. Мне нужно доставить письмо от Маркуса. Euphoria Palace is the ultimate source of entertainment in Tamriel. Discover yourself physically and mentally with the guidance of our lovely ladies. Indulge yourself in the Valhalla and Sahil bars. Mingle with the patrons and watch the exotic dance shows as you drink the night away. But do not let that be the end of your life. Ascend to the second floor and succumb to our sirens' lustful. Choose your fantasy and they will make it a reality. Надеюсь. Ah, thank you. It shall be delivered as soon as my shift ends. Ясно. Не Соня, я на роботі. Не извиняй. Так, я думаю... Yes, yes, we get letters like this all the time. Let us do our job and you do yours, courier. Там таке вже посильне, я просто согласився, просто тут одне скучно стало. От вирішив неї вигуляти. Так, а що далі? Вернуться касі к Маркусу. Все? Кстати, де... Це все? О, прикольно. Очки привабливості існують. А, так ти мене там чекав? Схера де ти мене тут чекаєш? How did it go? Well, I guess that's what happened when it comes from a frequent I'm proud customer. of what we've managed to accomplish. Що з твоїм голосом? I'm just thinking. I can't help but feel mesmerized by the majesty of this world.
and yet so sad that I have to go back under my rock for gods know how long until I can see it again. I'm not naive of the world's problems, although I sometimes wish I was during these dark times. My father used to tell me bedtime stories about dragons. They always gave me nightmares, but I still asked for another one every night. Nightmares were far more interesting than reality. Now that they have actually returned, I don't let fear tarnish my dreams. I'll preserve and admire Skyrim for its beauty, despite the ugly scars that may be there if I return. Suffering and death. I know they are inevitable, so I will be ready. I focus on the positives. They will be what carry me through life. Yes, my father must be getting worried sick, and you need to collect your payment. Goodbye, Skyrim. I'll see you again soon. I promise. Жалко її. Да, і тільки мене могло таке посвистити, може вбити її батю, щоб вона свободна була. Ну це саме дебільне, яке може бути. Ні, ну я все-таки хочу заглянути, що там всередині. Мені дуже цікаво. Так. Запороти цього відео. І зайти. Блін! Skyrim! Ай, ладно, було не було. А да? Ну, походу, сама судьба не хочу. Погнали. Так, куди мені? Ясненько. Погнали. Стають всякі гопники. Де вони такі беруться? Трое стражников. Немножко наебнулся. Мне показалось.
Вверх. Вверх. Что это было? О, здоров. Пацани. Секунду. Хто такий? Ти нежить чи що? Що їх 4? Там було всього 2. У мене є сияння розсвіта. Ау, больно. Какая неожиданность, а? Опаний ти Не вот. стоило сюда приходить. Тебе не взять верх. Чуєте, пацани, який у вас уровень? Ах. Ёбаный рот. Я дивлюсь на стабіту і думаю, це уровень 70 і такий думаю. Мені пизда. Чуть не перший уровень. Сможешь? От. Теперь тебя никто не спасет. Окажи всему нервному слугу и подохни уже. Моя леді. Сделано. Так. Ніхуя собі понітуй. А схуялі я далі не можу зняти? Схуялі я меч не можу забрати, щит не можу забрати. Так. Болти. Легко бонітова. Приказ на убийство. Планы изменилось, мне нужна ваша помощь. Братья мои, есть лишь один способ достичь цели. Грубая сила. Я вот-вот нанесу удар. Присведите, чтобы не один подозрительный. Я ніхера не поняв із цього, но дуже цікаво. Чого-то мені кажеться, туди напали. Ні? Все спокійно. Так, подожди, та як оцього, і Беніту щит підняв чи ні? Ніхуя. Я щось і Беніту піднімав, це точно. Ну, крім меча. Вообще ніхера. Я подумав, що і Беніту підняв. Піситься. Кстати, а вона тут щось може знайти цікавеньке? А ну-ка. Якщо гнатися за лисицею, вона те приведе всіх сокровища. Ну, за що цієї механіки я знаю, як вона працює, но... Це баг, точніше. Не то, що баг, не доработка. Дира в коді. Вона буде завжди приводити в сундуку. Да, ну тут вона, походу, нікуди мене не приведе із-за того, що тут нема нічого. Ну, типа, ззовні нічого нема, що можна, куди можна було прибігти. Що?
That stubborn Argonian has been insisting on the sale of weapons here in Jonestead to help improve our economy. I understand the need for weapons in Skyrim these days, but I will not allow him to compromise the virtues this town stands for. Besides, we rarely receive any visitors, much less soldiers and adventurers. We'd end up losing more due to shipping costs. Walsh and I have discussed the situation in private. And all that needs to be said is that if he tries to sneak in weapons again, we're kicking him out. Застой, консерватор. За тобі на пользу не піде. Indeed she did. To her, I'm just an overprotective father. But in reality, I held a truth that would devastate her emotionally. Look around, dear friend. There is turmoil wherever you go. Not just Skyrim, but all of Tamriel. But none of that is what worries me. There exists an enemy that has plagued my family for generations. Pinder family has known nothing but their torment ever since the end of the Third Era. I cannot discuss it with anybody except my closest. The fact that I am even talking to you about this is because I trust you not to say a word to my daughter. Maybe when it is all over, you'll learn about what I was fighting by reading the history books. Or you'll quietly go on with your life as my bloodline comes to a tragic end. Що не говорив? Ладно, понятно. Sure. What do you wish to know? Fine by me. I'm sure she wouldn't be too happy if all I said was, she's the best daughter in Tamriel. Her mother passed away during childbirth. I'm sure she would have loved Kasha. She was stoic, for lack of a better term, but compassionate. She would have been an excellent mother, a far better parent than I have been. Beautiful, isn't she? Her looks obviously come from her mother, who was ashen. They're quite a rare sight in Tamriel. Kasha is actually of mixed race. Ashen, Nord, Imperial, and even Bosmer. Our family has quite a history. As a matter of fact, yes, she does. And I'm not talking about her errands or chores. To help out with our personal finances, she goes around town providing maid services for a small charge. The Donda schedule her to work every weekday, Zunsa every weekend, and the others hire her at random. Kasha loves her job. Keeps her entertained in what she would consider a boring old town. She always has fun with Zunza's boy, John. Ні, ну це все, звісно, цікаво, да? No, she doesn't. It's the curse of being a Pinder. Whenever we go on a rare trip outside of Jonestead, we have to disguise ourselves. She abhors having to wear a masked helmet, but it is for our protection. One day she will understand why we do this. But until then, I'm afraid she will not have the opportunity to make any friends. It pains me to put her through this, but I have no other choice. Це все, звісно, цікаво. Ти мені скажи, задання видасиш чи ні? Ну, типа награду. Я тут не безплатно потрачу. Ще тут. Пішов. Де моє задання? Де моя награда? Банашка там додіваний. Excellent, you have returned. Now the... Is that blood? Kasha, what happened? Father, please, keep calm. There were two men right outside Jonestead, clad in ebony armor. They attacked us. Can it be? Have they finally decided to reveal themselves? Gods, give me strength. I was a fool to let you go out. No, you weren't. I'm fine. But please tell us what's going on. Now's not the time to keep secrets. I hoped it would never come to this. So be it. Kasha,
Go to your room and gather anything that would help you survive for a few days. Grab the goods you got from Madoto and put on some warm clothing. What? Where are we going? I'm not going anywhere. You are. My place is here in Jonestead. Now hurry. There isn't much time. Father, please! Go. I need to speak with our friend. She can explain everything to you later. Ти мужик. Короче, об'ясняю для тих, хто не поняв зараз, що відбулося. Ставлю на паузу, щоб ігра не змогла продовжитись. Короче. Ми її привели назад. Тут і банашки, які нас зустріли біля входу. Думали нас тут пиздити. Я навіть перелякався із-за того, що в їх ебонітова броня. А подумав ще, що в їх 70 уровень. Ну, оказалось, що вони лохи, шаті. Це, оказується, розвідка була. І вони зараз прийдуть, зграють тут, коротше, все уничтожати нахер. Це, як люблячий батько, сказав своїй дочці збирати манатки і валити сюди нахрен. А сам він не піде, тому що він буде до кінця відстаювати свій будинок. Так як вклав всю душу в цей будинок. Це якщо тупо коротко говорити. Ну що, де ми... Damn it all! I should have posted Altog and Bogdo at the entrance like I said earlier. Thankfully, you were there to stop those men before they had a chance to get what they came here for. Before I go on, I need to express my gratitude for not only delivering that letter, but also for saving my daughter. Here's 500 gold for the delivery and 1,000 for dealing with those men. Ніхрена собі. Да, ще раз I скажу, що в мене understand буде that my проблеми. persistence on keeping secrets is aggravating, so I'll explain everything that I can. Then I'll need to ask one final favor. Those men were most likely scouts. An attack force will be dispatched when they fail to report back. It will take some time for my assistants from Euphoria Palace to be sent to their assigned locations around Jonestead. I pray that they get here sooner rather than later. They must be. Why would anyone be standing outside of the entrance? They were waiting. Not only that, they attacked you on sight. Did you happen across anything interesting they were carrying? Any clues to their identity? That emblem sounds familiar, though not the one I was expecting. Скільки ворогів Then так. again, this isn't the first time the enemy has hired mercs to do their dirty work. I'll do some quick research and see if I can find anything matching your description. Anything else? Not a lot to go off of, I know, but there's no doubt that they are the enemy I've been hiding from all these years. Listen, these are secrets I've had to keep since the day I was born. Telling them in such a hurried manner is difficult. Please understand that. About 200 years ago, around the time of the Oblivion Crisis, there was an incident involving a certain legendary hero you might have heard of. The hero of Kvatch, the champion of Cyrodiil. Так, насчет тебе. Що за стінкою? Я тебе вже давно ігнорую, не парся. Так. Що? Де я прошляпав? Я ніхера не поняв, про що він говорив. Ну ладно, давай герой. Indeed, he went by many names, given many honorary titles. Some say he even managed to unite many of Cyrodiil's guilds under his command. The details have been lost in time. The point is that he was no stranger to answering the calls for help from Cyrodiil's citizens. That is where my family comes in. One of my ancestors was captured by an Argonian mercenary named Disan. The
bastard did wretched things to the women he captured, enslaved, tortured, and mutilated them. At the end of the day, they were locked up in his own private palace to perform favors for anyone who was willing to pay. They had no choice. All of them had been poisoned and under the influence of sap of unique history from the depths of Argonia. Their wills bent by the men who bought their services. She had a sister, a traveling maid that stumbled upon the champion's home in Coral. The sister had also been poisoned and begged the champion to rescue the captured woman. The champion obliged and confronted Desan. Surprisingly, yes. Whether out of honorable mercy or sick admiration of Desan, the champion let him live, but in exchange for my ancestor's life. Unfortunately, the other women in the palace were forced to remain. All those who left the palace were doomed to suffer from an endless life of embarrassment as the sap removed all inhibitions and amplified their urge for pleasure. My two ancestors went on to serve as the champion's maids at no cost as a token of their appreciation. Eventually, they all parted ways. The champion, like all legendary heroes that came before, vanished. But my family had been given hope and were destined to grow. Then Project Purity stepped in. A clandestine organization that has been around for a very long time. It is composed of some of the best mages, alchemists, and philosophers in Tamriel. They were the ones pulling Desan's strings, giving him the gold and resources to expand along the path they desired. That is, of course, until they assassinated him for demanding more than he deserved. Anyway, the champion's interference upset them, so they took it out on my family as an act of revenge. Generations of my family have been wiped out. Wives, husbands, and children, all gone. My mother and father, dead because of Purity's despicable acts of warfare. Now only Kasha and I remain. Gods, how long has it been? I never came face to face with Purity my entire life. They go dormant every decade or two, but they always come back. We thought my father had defeated them once and for all, but then the West Weald massacre happened. Damn, I'm rambling again. It must be the old age. But I hope I satisfied your curiosity. I still have to tell you about that favor. Of course not, but time is of the essence. You don't need to know Euphoria Palace's connection to all of this, or the time when the champion ventured into Valhalla, and... Oh, the favor, right. Purity, or whatever merc group they've hired this time, is on their way. Jonestead. There is a campsite north of Windhelm. It is in close proximity of a group of trusted friends. I need you to take Kasha there immediately. Once camp is set up, she will need to wait there until I send word that it is safe to come back to Jonestead. I'll warn Altold, Bugdol, and Christie to expect trouble. They seem to be the most capable fighters if the worst case scenario occurs. I'll have Wash tell the others to stay inside and lock their doors. As for weapons, let's just say that word got around that a certain pair of orcs may have stashed some